পসরা আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা বারে হৃদয় পরশ শোক পাসরা বারে হৃদয় পরশ শোক পাসরা আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা হাসি হাসি শিশু যাউছিল হাসি হাসি শিশু যাউছিল ফুটে উঠে ফুল বাসা চাহাটি ফুটে উঠে ফুল বাস চাহাটি আজি উছুড়িয়া নন্দ ভুবন সরা আজি উছুড়ে আনন্দ ভুবন সরা আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা খেলি যায় হস পাবন দোলে খেলি যায় হস পবন দোলে ভাসি যায় বাস মৃদু হিলড়ে ভাসি যায় হস মৃদু হিলড়ে হসি মিশি ভাসি সুবধরা আজি হসি মিশি ভাসে সুবধরা আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা প্রাণী প্রাণী আজি একি মিলন প্রাণী প্রাণী আজি একি মিলন কাহা শ্রুতি জাগে সকল মন কাহা স্মৃতি জাগে সকল মন লঙ্ঘি যায় দেহ পিঞ্জরা করা লঙ্ঘি যায় দেহ পিঞ্জরা করা আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা আনন্দ স্বরূপ প্রেম
পসরা আনন্দে নাচরে আনন্দ দে আনন্দে নাচরে আনন্দ দে আনন্দে আশিস মথারে নে আনন্দে আশিস মথারে নে মঞ্চরে আনন্দ লোটকাধরা আজি মঞ্চরে আনন্দ লোটকাধরা আস আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা আস আনন্দ স্বরূপ প্রেম পসরা তুমকু সকলাখি তুমকু সকলাখি বন্ধন মোচন পূজবরম গুণহীন পতি ভবভীরু জনে সত তন্দরদম প্রণমামি গুরুম কল্পতরুম প্রণমামি গুরুম শিব কল্পতরু। ଶିବାନୀ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ହଁ ଭାଇ ଅଛି ଜୟ। ହଁ ବୋଲନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଶୁଭୁଛି ଜୟ। दीन वंदना घिना विश्वमोहना हे विश्वमोहना ढाले रंग पाया रे अंजलि भर भक्ति सोना हे विश्वमोहना
भक्ति सोमना हे विश्व मोहना दीना वंदना हीना हे विश्व मोहना साजायची पूजा थाळी तीराची दीपाल जाळी साजायची पूजा थाळी तीराची दीपाल जाळी राखीची गोळी देवाक बोळी राखीची गोळी देवाक बोळी हृदय चंदना हे विश्व मोहना दीना वंदना हीना हे विश्व मोहना पागल मिलिंद समा मोर रसपाद तुम पागल मिलिंद समा मोर रसपाद तुम पारायण झुरु नारायण हेरु पारायण झुरु नारायण हेरु अपरूप अपघना हे विश्व मोहना दीना वंदना हीना हे विश्व मोहना मोहर मोहर कही मोहर पड़ी मोही मोहर मोहर कही मोहर पड़ी मोही प्राण पुलके प्रीति झलके प्राण पुलके प्रीति झलके सार्थक केउ जीवना हे विश्व मोहना दीना वंदना हीना हे विश्व मोहना ढाल रंग पाया रे अंजलि भरा कति सोमना हे विश्व मोहना ढाल रंग पाया रे
मुरलीधर भक्ति तो मना हे विश्वमोहना हे विश्वमोहना दीना वंदना दीना हे विश्वमोहना हे विश्वमोहना हे विश्वमोहना Jai Guru. Nigama page 186, Sangha Sadhana. It is always necessary to be truthful and simple. Some opine that one may possibly suffer a great loss if one speaks truth. It also depends on the firmness of your mind. Truth is always victorious. If you find any deviation anywhere, you should never transgress truth. Speak truth and perform truthful works. What may come, don't care a fig for it. There may often seem apparent loss, but always make it a habit to defend the dignity of truth. You will notice that it will espouse inexorable joy and immeasurable strength of mind. Even if this selfish world, you will also find how much you are lauded, loved, and honored for truth. Thus, truth will endow you with the laurels of victory. You unite, form a Sangha, not more. If at least 5 of you with similar thought and feeling become united, you can conquer the entire world. If 3 of you gather and unite, you can express the growth of a singular feeling and the power of Gurudev. I shall not be happy to see so happy to on noticing the spiritual development of one of you. My happiness will be immeasurable if I find the development of you all. I tell you to unite and form a Sangha. I advise you to build up collective development and progress simultaneously. 1 or 2 of you live according to my desire. Can I be content to see the spiritual development of 1 or 2 of you if other 5 of my children in Sangha deviate from their goal? My purpose is not fulfilled if 1 of you does life according to my advice and ideal. My intention is that all of you should form my ideal by helping one another. When I shall notice that you all are inspired and building up life on the same ideal, I shall be immensely glad. Otherwise, you will find my sorry for even for 1. You have united and established Sangha, so you have to be watchful and caring for all others. The goal of everybody must be towards spiritual development, but at the same time, one should have sympathy and good feeling for others. My discontentment will never when on noticing 2 or 4 of you become noble and victorious. When you all become man, that day I shall be heavily glad and content. My intention is to uplift the downtrodden nation through religion and to promote in them to the great and noble ideal of the rishis. Like the rishis of ancient age, my desire is to endow people with the supreme gift of knowledge of self. Without it, the nation cannot be awakened by any other movement, whether it is non-cooperation or social reformation undertaken by any other leader or by any illustrious celebrity. The Hindu religion cannot be progressed by that. It is impossible to ensure the rise of Hindus through hundreds of such movements. Jai. Jai. जय गुरु मीणाचल
Saraswata Sangha, Guri Erika Saraswata Sangha, 839th Sangha Puja session report. Date in November 20th, 2022, Sunday, Palia Anhik, Padmama Subhendu Bhai, 17 a.m. and 55 a.m. Eastern Time. The link to attendance sheet is available on the website. Morning session 7:15 a.m. to 8:45 a.m. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratikya. During Pratikya, Anjali Ma sang Nayana Maniki Mora and Biswajit Bhai sang Taba Mandira Dware song. During that time, all the devotees joined the puja at NSM or through teleconference. Tanujit Bhai did puja archana and offered arati to Sri Sri Thakura. Jana Bhai led Bandai Guru Charana and Stotra Bandana. After Stotra Bandana, Biswajit Bhai led Parichaya Patra Patha followed by prayer for Sammilani and Asan Mandira Nitya Puja. Anup Bhai read Sangha Sevaka 44th year part 2 Vandana Prarthana Karinka Prati. Miluma sang Prarthana after Sangha Sevaka Patha. Bandima read Sri Sri Guru Gita Shloka 5. Subhendu Bhai invited Sri Sri Thakura and Bhaktas to attend the second session. The first session was concluded with Jayaguru Mahanama Kirtana. Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakur Maharaj. All Bhaktas were served with prasad. Second session 9:45 a.m. to 11:55 p.m. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Abahana. During Abahana, Uttama and Basavruddha Singhane song. Asana was opened with Bhababandhana Pranam. Nihar Bhai sang Chandana Charchita Kanta Kara Bandana song. Prithviraj Bhai read Nigama Upadesha page 184 Bhababandhana. Usama read last Sangha Puja report. Rama Bhai read Sri Sri Thakura Mahatmya page 43 to 48 and Subhasmit Bhai narrated the summary. Vrindavan Bhai sang Niyo Kole Tole Prabhu song. Devi Das Bhai read Sansar Pathe part 1 Householder Social Problem. Jana Bhai led the question answer session. YA session started with Bhaktima singing the Prarthana song. Kibhasare Krutagyata YA session and discussed about gratitude. Young aspirants share what they are thankful for. After YA session, Namik, Padmama and Subhendu Bhai did Bhavabhima Seva. Padmama invited Sri Thakura for the Madhyana Bhoga and the evening puja. On Sanghamitrama and Sangitama invited Sri Sri Thakura to the next puja to be held on November 27, 2022. Suprit Bhai invited for Bhasana Bashikoshav puja. Padmama begged for forgiveness from Thakura and Bhaktas for any mistake with the Seva during the puja. The session was concluded with Vidya Prarthana. Dinanath Evikya sang by Niluma. Asana was closed with Jayaguru Nama Kirtana and Pranama. Biswajit Bhai took the attendance for Bhai Janmas. Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura followed by Prasad Karana by Bhai and young aspirants. Sri Sri Thakura Charanachita Anek Padmama Subhendu Bhai. Jai Guru. Jai Guru. Vishwabhai, Krishna Bhai join kare Jai Guru Bhai, just lagu just kotha hoche. The number you dialed is invalid. Please check the number and try again. 01.
जय गुरु। हाँ हेलो जय भाई शुभजी। जय गुरु। हाँ जय भाई शुणी पार्टी। जय गुरु। हाँ जय भाई शुभजी मो कथा शुणी पार्टी। साउंड टिके स्लो आसी। अच्छा हाँ भाई ना आपन कथा हम शुणी पार्छु ठीक भाबरे। आम कथा शुभुची तो। आज्ञा आज्ञा की बढ़िया आरंभ करिया कि। हाँ भाई टिके खाली आज्ञा तुम जणे दउची आरंभ करिया। अच्छा अच्छा ठीक है। प्राणर ठाकुर मोर प्रिय सतीर्थ भाई माँ माने आज आमर सौभाग्य जे केन्द्र आमर उपदेष्टा केन्द्र उपदेष्टा मंडल सभापति श्रीचरण सामल भाई जॉइन कर मु ठाकुर पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची केन्द्र संघ पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची भाई पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आलोचना आरंभ कर। भाई आपंकर घंटा समय अच्छी 9:30 आमर आपन टाइम 9:30 आमर पिला मान सेशन आरंभ हम किंतु आप भाई 9:15 मिनिट खंडे डिस्कसन करी 9:15 टिके विश्राम ने गोटे गीत संगीत अच्छी ज्ञान भाई गीत बोलिए गोटे तापर पुणी जब क्वेश्चन हाँ भाई जय गुरु भाई आरंभ करूँ। आरंभ करिया। आज्ञा भाई जय गुरु। जय आरंभ करिया कि। आज्ञा भाई आज्ञा। जय गुरु। सबू अमेरिका सारस्वत संघर समस्त माँ और भाई मान मोर सश्रद्धा जय गुरु। आ मोर ठाकुर अशेष कृपा आज गोटे मत सेवा सुजोग मिली तेणु आप लगी धन्यवाद जनाऊँ ठाकुर को कृतज्ञता जनाऊँ। जो आलोचना आम करवा आपण मान भर जड़े मुझे अधिका जानची आपन कहि आपन किसी कम जानते आपन को मुझे शुणे एमती नुह एटा जो आलोचना हम इंटरएक्टिव डिस्कशन बोलिकी भावुची। मोर से विषय यथेष्ट ठाकुर विषय आध्यात्मिकता विषय यथेष्ट आपन को किसी बुझेबी तेरे मोर अभिज्ञता जहाँ मुझे जानी से विषय कही आज जो विषय मुझे कहवा कारण आम से मुख्य आम आध्यात्मिक जीवन मुख्य विषय से अनुभव करे कारण कहते भल पाओ टिके मत अखिल साधना सिद्धि लभ किंचित एवं आमर जीवन सबू भक्त भाई माँ मानकर जीवन सबुठ श्रेष्ठ लक्ष्य होची आम नित्य लोक नित्य रही ठाकुर सेवा करवा यहाँ हूँ अभिलाष आमर यहाँ आमर लक्ष्य जीवन लक्ष्य। ये प्रथम कथा हूँ जो सेवा कथा पड़ी आम ठाकुर सेवा केते करिछु कि एटा गोटे इंटरएक्टिव कारण मुझे मनोलोक करने चाहे गोटे अंडरस्टांडिंग लेवलटा स्तर भितर जे आम जीवन में थे ठाकुर सेवा करिछु कि कारण ठाकुर सेवा केमिति करिवो ना सेवार क्वालिफिकेशन ठाकुर गोटे कहले करिवो मो सेवा भक्ति रे अवगाहीन तत्व अर्थात तत्व जानिकी सेवार तत्व जानिकी सेवा कर सेवार तत्वटा कौन सेवार तत्व ठाकुर अन्यत्र कहले तुम्हें भगवान मोहर तुम्हें मोर सेवक अर्थात आमे जिते भगवान हवा से सेवा कर प्रश्न उठुची जे आमे कौन भगवान तेणु आमे जो उत्तर जे आमे भगवान ये कथा कहया आमको द्विधा लगे कारण आमर भगवत उपलब्धि से स्टेज को जाइनी जे आम गोटे दृढ़ भाव हाँ आम भगवान आम गुरु को सेवा कर
ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ, ସକାଳେ ସେବା କରୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେବା କରୁଛୁ, ସମୟରେ ସେବା କରୁଛୁ, ସଂଘରେ ସେବା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ସେବାଟା କଣ? ଆମେ ତ କହୁଛୁ ନା ସେଟା ସେବା। ସେବାଟା ସେବାର ଅଭ୍ୟାସ, ସେବାର ଅଭ୍ୟାସ ସେଇଟା। ସେବା ପ୍ରକୃତ ସେବା ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସେବା କରିପାରିବ, ସେଟା ସେବାର ଅଭ୍ୟାସ। ତାକୁ ସେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢୁଥିଲି, ଲେଖିଛନ୍ତି ସେବା ଆଉ ଶ୍ରମ ଏଥିରେ ତଫାତଟା କଣ? ଭାଇମାନେ ଶୁଭୁଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ ଜୟଗୁରୁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେବା ଆଉ ଶ୍ରମ ଭିତରେ ତଫାତଟା କଣ? ମୁଁ ଯାହାର ପଢିଥିଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ସେବାର ଡେଫିନେସନ ଦେଲେ ସେବା ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଲଭ୍, ଆଉ ଶ୍ରମ ବା ଲେବର ଇଜ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଇନ୍ ଲଭ୍। ତାର ଟିକେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି। ସେବା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯାହାକି ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ପରିଣାମ, ଯାହା କହନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଲଭ୍। ମାନେ ଯଦି ଲଭ୍ ଥାଏ, ଆମର ପ୍ରେମ ଥାଏ, ପ୍ରେମର ଯୋଉ ପରିଣାମ, ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଫଳ, ସେଇଟା ହିଁ ସେବା। ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ମାର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସେବା ସେ କରୁଛି, ତାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ପାଉଛି, ବାସ୍, କିଛି ପର୍ପସ ନାହିଁ, ଖାଲି ଭଲ ପାଉଛି। ଏବଂ ସେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ତାକୁ ରହିପାରିବନି, ଛୁଆକୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ରହିପାରିବନି। ସେଟା ପିଲାଟି ତା ଦେହରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାର ସେଥିରେ ଖାତିର ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର ହସ ଦେଖିକି, ତାର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକିରି, ତା ଛୁଆକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇକି, ତାକୁ ସେବା ନ କରିକି ରହିପାରୁନି। ତା ଭଲ ପାଇବା ତା ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ତାକୁ ସେବା ନ କରିକି ରହିପାରୁନି। ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଲଭ୍। ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ଲୋ, ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ, ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ ହେଉଛି ସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା, ଆମେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛୁ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ କି? ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଲଭ୍। ସେଇଟା ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା କଥା, ଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛୁ ଏକଦମ ଆମେ ସେବା ନ କଲେ ରହିପାରିବୁନି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି କି? ତାକୁ ସେବା ଯୋଉ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେବା ଯଦି ନ କରିବା ଆମେ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆସୁଛି କି? ଏବଂ ସେ ସେବା କରିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ବୋରଡମ୍, ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଆସୁଛି କି? ଯଦି ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ଠିକ ସେବା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିବନି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ସେବା। ଶ୍ରମ ସେବା କଣ କୁହାଗଲା ନା, ଶ୍ରମ ହଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଇନ୍ ଲଭ୍। ନର୍ସ ସେ ଛୁଆକୁ ସେବା କରୁଛି, ମା ଛୁଆକୁ ସେବା କରୁଛି, ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ସେବା କଲେ କିଛି ରେମୁନେରେସନ ମତେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଉଛି ଶ୍ରମ ବା ଲେବର। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସେବା କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା ଯୋଉଠି କୁହାଉଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁର ସେବା କରୁଛୁ ତାର କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଲଭ୍? ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି।
ଏଇଟା ବି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆମେରିକାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେବି। ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କିଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରଷିଆନ ନଭେଲିଷ୍ଟ, ଯିଏ ମଦର ଭଳିଆ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ନଭେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଥରେ ଆମେରିକା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଲି ସାରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଆମେରିକାର ବୋଧେ ବହୁତ ଟେନସନ। ଗାଇଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଟେନସନ ବୋଲି ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ? କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମେରିକାରେ ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହାଉସ ବହୁତ। ଆପଣ ଡିସ୍ନି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆସିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତ କମ ଥିଲା। ମାକ୍ସିମ୍ ଗର୍କି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର ଅଛି, ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ କମ ଥିଲା। ଡିସ୍ନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହାଉସ ହେଲାଣି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ଆମେରିକାନ ଲୋକଙ୍କର ଟେନସନ କାହିଁକି ଅଛି ନା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହାଉସ ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସେଠୁ କନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟେନସନ ଅଧିକା ଅଛି। ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଡିଫାଇନ କରି କହିଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ମନ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତାର ବୋଧମ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜଣାଯାଏ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ବସୁଛୁ, କୌଣସି କାମ କରୁଛୁ, ମନଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ସିନେମା ହାଉସକୁ ଗଲୁ। ସିନେମା ହାଉସକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ପାଇଲୁ ସେଟା ମନକୁ ରଞ୍ଜନ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଇମ ଦେଇ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଆମର ମନଟା ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଗଲା, ବୋର୍ଡମକୁ ଭୁଲିଗଲା, ଏମ୍ବାରାସମେଣ୍ଟ, ଜୀବନର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସୂଚନା ସେଗୁଡାକୁ ଭୁଲିଗଲା। 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହାଉସରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଆମର ସେଇଟା ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୟ। ଜୟ ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ଜୟ ଅର୍ଥ ଆମେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ଜୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଖାଲି ଆଭଏଡ କରିଗଲୁ, ଆମେ ଫର ଦି ଟାଇମ ବିଂ, ଫର 2 hours 3 hours ଆଭଏଡ କରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜୟ ମାନେ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ୍। ଏବଂ ଯାହା ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବ୍ୟଥା, ଜୟ ବା ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ସେଟା ଭିତରୁ ଆସେ ଏବଂ ସେଟା ରୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ, ମୂଳୋତ୍ପାତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉଛି କି ଜୟ ହଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଆନାଲିଟିକାଲ କରି କହୁଛି, କାରଣ ମୋର କଥା ହଉଛି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲିଟରେଚର ବହୁତ ପଢିଛୁ, ଆପଣମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଢିଛି। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲିଟରେଚର ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ପଢିଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ କହୁଛୁ ସେଇଟା ସବୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚନା। ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଏମିତି କଲେ, ସେମିତି କଲେ, ସେମିତି କଲେ, ସେମିତି କଲେ, ସେମିତି କଲେ, କିମ୍ବା ଆମର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏମିତିକା ଅଛି, ଏମିତିକା ଅଛି, ଏମିତିକା ଅଛି। ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି କଣ କରୁ ନା ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନ ହଉ ନା ଜୟ ପାଉ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା କଥା। କାରଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସୂଚନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ନଲେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହାଇଫେନ୍ ଫର୍ମେଟିଭ ନଲେଜ।
इनफॉर्मेटिव इन हाइफेन फॉर्मेटिव इनफॉर्मेटिव माने भितर गठित हवा गठित होउची ना देखा कथा आम बहुत हॉराइजॉन्टल नॉलेज से आपको मान बहुत आम एक्सपांड करूँ आमर मेमोरी की क्राउड करूँ किंतु आमर स्पिरिचुअल नॉलेज होउची सेटा होउची माने लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल नॉलेज केते गभीर भीतर आम पशुचु सेटा देखा कथा बहुत गोटे माने क्राउड करके बहुत इनफॉरमेशन आसी आम पाखु ना आम प्रकृत में गभीरतार जाऊर सत्ता भी जाऊँ गभीर भीतर भी जाऊँ सेटा हूँ कथा आध्यात्मिक जिनसा हूँ सेटा आम आप धरती मत गोटे कथा कहते कहले बही एमती गोटे उदाहरण दिहला एमती कला 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 ये बढ़िया लगे किंतु आम जीवन से तार यूटिलिटी कौन प्रैक्टिकल यूटिलिटी कौन से हजार इनफॉरमेशन दिगला आमको गोटे एंटरटेनमेंट लगे किंतु आमर वर्टिकल नॉलेज है वर्टिकल माने आम भीतर गोटे उपलब्ध ज्ञान आसनी जदि उपलब्धि ज्ञान जदि न आसुची बहुत इनफॉरमेशन गादर करके क्रामिंग करके बहुत आकुमुलेट करके कन्फ्यूज करके आम भावुँ कन्फ्यूज होगी भावुँ बुद्धे आमर किसी स्पिरिचुअल नॉलेज होगा स्पिरिचुअल नॉलेज इज वर्टिकल ऑलवेज वर्टिकल इतना तो इनफॉरमेशन पाई ठाकुर हेलो इतना तो इनफॉरमेशन पाई भाई हेलो हम भाई जय गुरु सुबुद्धि भाई कहतु अच्छा गोटे चले टे मत क्रिटिकाल कहवाई चाहूँगी कहीं मुझे भाया भावे मुझे कहूँ लगी तेणु आमर विशेषकर आपण मान कह मोर लक्ष्य है जे अमेरिका संगे सब सभ्य देशर संघ से सब इलिट मास से अच्छा तेणु आमर ये मुझे देखुची आम सब केतेटा स्टोरी केतक एग्जांपल कहीदेले भागीदेलु दैट इज स्पिरिचुअल किंतु यही जिनसर आम भितर कौन डेवलपमेंट आनी आम भितर कौन रियलाइजेशन आनी आम भितर कौन एक्सपीरियंस आनी सीधा लिखा कथा सीधा आसी कि नहीं आम जाना दरकार सीधा जदि न थाए धरतु आम गोटे आप शुणी जने लोक भागवत पढ़ा भागवत पढ़ी लिखाई जीव सेवा हूँ भगवत सेवा से सब उद्भुत होगी आसी भागवत केन्द्र उद्भुत होगी आसिक कौन कर देखला गोटे पोखरी कूल जाऊँगी पोखरी कूल गोटे मछटी डेकरी आसिक पड़ी से तार मन पड़गला कहला जे जीवकर सेवा करवा कथा मछटा छटपट हो सेवा करी से मछ को धरिक नहीं गला घर को नहीं गला से जी छटपट होता निस्तेज होगला निस्तेज होगला से भाविला बोधे कौन असुविधा है से चा पीदेला चा पी सारापर से मछटी मरीगला हूँ कौन सेवा अर्थटा किसी बुझिलु नहीं आम आम बाटे सेवार अर्थ बुझिलु जहाँ भी सेवा कर भाव जाणी तार कौन सुविधा हम तार कौन सुविधा हम ता न बुझिक आम सेवा कले बस माछ होगा तेणु सेवा कौन प्रथम बुझा दरकार जहाँ को सेवा कर तार आवश्यकता अच्छी ना सेटा जाना दरकार आ जोटा सेवा कर आनंद एक्सप्रेशन ऑफ लव अच्छी कि ना बुझा पड़ो सहीटा जब न थाए सेवार किसी आसे ना आपंकर से मुझे कहूँ आप से अमेरिकार स्टोरी कहूँ आपंकर अब्राहम लिंकन कथा मोर मन पड़े भल लगे अब्राहम लिंकन बहुत कंटेस्ट बहुत थर कंटेस्ट कले इलेक्शन प्रेसिडेंटशिप कले ता भीतर बहुत थर हारिले हारा पर जो जीतिले सी जो आसिले सीनेट को आसिले सीनेट मीटिंग रे फास्ट स्पीच से जो जाती
ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ହସିଲା ପରେ ହସିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଦେଖ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ସେ ଆମର ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ବାପା ମରିଗଲେଣି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ଜୋତା କିଏ ସିଲେଇ କରିବେ କହିକି ହସି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ହସ ହସିଲେ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଲେ ମୋର ବାପାର ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ମୁଁ ବଢି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ବାପା ଯେତେ ସିନସିୟର ଜୋତା ତିଆରି କରିବାରେ, ଜୋତା ରିପେୟାର କରିବା ଯେତିକି ପ୍ରଫିସିଏଣ୍ଟ ବା ଭଲ, ମୁଁ ସେତିକି ସେବା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜୋତା ସେବା କରି ଜାଣିନି ଏତେ ଜାଣେ, ତଥାପି କିଛି କିଛି ଜାଣିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସିନେଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଯଦି ଜୋତା କିଛି ଛିଡି ଯାଇଛି, ରିପେୟାର ଦରକାର ହଉଛି, ତାହେଲେ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ କିଛିଟା ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏବଂ ସବୁ ସିନେଟର ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ one of the best examples of ସେବା। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତ ହଠାତ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି କହିଲେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଆସୁଛି କହିକି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ କହିଲେନି? ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ଗୋଟେ ଘୁଷୁଡ଼ିର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ତଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘୁଷୁଡ଼ି ଗୋଟେ ବିଚ୍ ରେ ପଡିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ରେ ପଡିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତା ଗୋଡଟା ଖସି ଯାଇଛି, ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ ତାର ପେନ୍ ହଉଛି ଏବଂ ବିରାଟ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ଘୁଷୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଭାଷା ଭାବିଲେ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସେବା ଆଉ ପ୍ରେମ ଏଇଟା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ଆପଣଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ମୂଷା ଆସିକି ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା, ମିଠା ଭଣ୍ଡାର ଯାହାର ଅଛି, ଷ୍ଟୋର ଯାହାର ଅଛି, ସେ କଣ କରିଦେଲା, କବାଟ ପାଖରେ, ଜଷ୍ଟ କବାଟ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଭିତରେ ରଖିଲା, ଗୋଦାମ ଘରେ ବି ରଖିଲା, ମିଠାକୁ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ କବାଟ ବନ୍ଧ ତଳରେ ସିଏ ଖଇ ଉଖୁଡା ରଖିଦେଲା। ତେଣୁ ମୂଷା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଏ ଖଇ ଉଖୁଡା ଖାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଖଇ ଉଖୁଡା ଖାଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଠା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେଗୁଡା ଅନଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ। ଏଟାକୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବ ମଣିଷ, ଆମେ ଟିକେ ବାହ୍ୟ ଯାହାକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ବାହ୍ୟ ସୁଖ, ଫିଜିକାଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆମେ କଥାରେ କହିଦଉ, ହଁ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ଡ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜୟ କଥା ଭୁଲିଯାଉ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ, କୋଉଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କଲେ, ଗୋଟେ କଣ ବଡ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷରେ ରହିଯାଏ, ସେ ଭାବେ ବୋଧେ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେ ଗିଆଟେ ଭିତରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ପୂଜାର ଆବରଣ ତଳେ ତୁମକୁ ଯାଉଛି ଭୁଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଭଳି କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ
एंटरटेनमेंट करुछु ना जय करुछु। आमर आचार्य रजनी सिंह मुझे पढ़ुली से गोटे पहाड़ उपरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया गोटे पहाड़ उपरे गोटे फैमिली थे से गोटे 8 वर्षर पिला प्रतिदिन से कौन कर तल को आसे पा नवा ऊपर पा न था जो नहीं आसे तार गोटे 8 वर्ष साथी गोटे 3 वर्षर सान भाई की नहीं आसे फेरला बेलू तल पा नहीं गला बेलू मुंडे पानी ठेकी रखे पानी हांडी रखे एवं काखेकरी 3 वर्षर पिलाटी की सान भाई टी नहीं जाए। ताको लोक पचारे कहले तू जो पानी तो नहीं सान भाई का जोटा नौ तो कष्ट होनी से उत्तर देला तू आमर भाई आउ थे प्रश्न कले आम से कथा कहूनु आम कहूँ तू तो छोट पिलाटे 8 वर्षर पिला तू गोटे नहीं जाऊ तो कष्ट होनी कष्ट कथा आम मन को आसुनी एगेन उत्तर तू मोर भाई तेणु प्रेम जदि थाए भल पाइबा थाए जदि प्रकृत सेवा हो पाए जब प्रेम नहीं भल पाइबा नहीं खाली गोटे बाह्य ये गोटे रूटीन वर्क कला बेले जब कर तार रिजल्ट ठीक हेनी कहे विषय गोटे कहि उदाहरण आप देखु आमर जो कही प्रेम साधारण समंजस आ समर्थ प्रेम आपण मैंने शुणुवे पढ़ी साधारण प्रेम हूँ लेना लेना मैंने तुम्हें खाली एक्सपेक्ट कर खाली एक्सपेक्ट कर खाली नौ समंजस लेना देना अर्थात तमें किसी नौ कि दे एक्सचेंज बाटर सिस्टम भाया तमें किसी पाऊ कि दे और समर्थ प्रेम है देना एवं देना अर्थात तुम सब देते नो एक्सपेक्टेशन तेणु प्रेम कहले ठाकुर कहले भल पाओ टिके मत जो आम कहते आम यही हिसाब से देखा जे ठाकुर कहले तमें ही समर्थ प्रेम बा तुम खाली दब नो एक्सपेक्टेशन जब एक्सपेक्टेशन रहा प्रेमटा ठीक नुह हिसाब से आपण मैंने शुणुवे लैला मजनू कथा लैला मजनू लैला को भल पाउले जो लैला को लोक मैंने छड़े नहीं गले गला लोक मान छड़े नहीं गला लैला मजनू पागल हो गले लैला ये पागल है खाया पीवा भूली गले से देश जी सुल्तान थे गोटे दया आसला मजनू प्रति कहले आहा ये तो खाऊने पीऊने गोटे कौन झीटा एमती है से सब पाख आसिले 12टी सुंदर झीवा नहीं आसिले नहीं आसिक कहले देख मु लैला को देखी एते सुंदर नुह किंतु मु जो 12टी झील को आनी अति सुंदर अच्छी भितर तमें गोटे बाछ मजनू सब चाहिए सुल्तान को तुम चाह कही अच्छा ठीक अच्छे आपण जोटा कहते भल सुंदर बोलिकी आपण दृष्टि सुंदर किंतु आपण पाखरे तो मजनूर आखि ना ना तेणु मजनूर आखि थे मजनू केते सुंदर ना हाँ लैला केते सुंदर आपण से जानी पारता जेहेतु आप पाखे ना लगी आपण से कथा कर
ए विषय गोटे कथा हूँ जलालुद्दीन रूमी कथा मुझे कह जलालुद्दीन रूमी गोटे एग्जाम्पल दूसरी कहीं वर्टिकल नॉलेज विषय मुझे कहना चाहूँगी इनफॉर्मेटिव दरकार इनफॉर्मेटिव शुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव जब इनफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन आसला ताहले आम आध्यात्मिक उन्नतिर किसी समांतर हार में रही इनफॉर्मेटिव नॉलेज शुड ब्रिंग आउट ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं आम देखा दरकार मुझे जलालुद्दीन रूमी की कथा कहूँ जलालुद्दीन हूँ जन सुखी सन्थ विराट सुखी सन्थ एवं कहुए जलालुद्दीन रूमी होती संभवतः सुखी सन्थ मान भितर सब श्रेष्ठ सन्थ जन विराट धनी लोक थे स्वासी सब त्याग करके सुफी जोटा कि आमर वैष्णव मान भाया हिंदू ट्रेडिशन वैष्णव मान भाया से भक्त सी सब सी गोटे गल्प लिखिं गल्प लिखिं जे जड़े प्रेमिक प्रेमिका घर को जाए कबाट जा खड़खड़ कर कबाट खड़खड़ा भितर प्रेमिका कह किए प्रेमिका भितर कह किए ये सब तार लभर जाए लभर कही मु प्रेमिका कबाट खोलनी से उत्तर दे रही मु बोलिकी मोर प्रेमिक ना से फेरी आसला बहुत चिंता कर चिंता कलापर गोटे जापर पुणी जाए खड़खड़ कर प्रेमिका घर खड़खड़ गलापर प्रेमिका भितर उत्तर देती आपण किए उत्तर देती प्रेम लव आई एम लव कबाट कला कहर कथा प्रेम मु न था इसलिए गोटे इंग्लिश अच्छी लव फ्लोज आउट ऑफ somebody who is a nobody आउथर कहते लव फ्लोज आउट ऑफ somebody who is a nobody यदि इगो अच्छी ताले प्रेम न था तेणु आम ठाकुर पाखे ये कर तार किसी इगो अच्छी मु करुच्ची मुझे कली ये हूँ इगो जदि अच्छी ताले जाना पड़े कि आमर किसी गोटे डेफिशिएंसी रही जाए ये विषय आमर हिंदी बोलते से जो आमर नानक आउ ना कौन नानक ये गोटे स्टोरी कहते गोटे लिखिं कहते प्यार की गली अति संकीर्ण जहाँ में दो ना समय the path of love is so narrow that two cannot move दुई जन न प्रेम दुई जन न केमती हम प्रेम तो मिनिमम दुई जन रे ना लभर बिलभर रे पूर्व मुझे जोटा कहली ये प्रकृतर प्रेम जो थाए तार निजर एक्जिस्टेंस न थाए ये प्रकृतर प्रेम करे तार एक्जिस्टेंस न थाए अर्थात फिजिकल प्रेम एक्जिस्टेंस थाए किंतु सी एत तन्मय हो जाए जे सी निज अस्तित्व भूल जाए तेणु प्यार की गली अति संकीर्ण जहाँ में दो न समय अर्थ प्रेम पथ एत संकीर्ण भल पाइबार पथ एत संकीर्ण जे तार से दी जन जापारे अर्थात प्रेम केमी ना प्रेम पथरे केवल प्रेम ही जापे
ପ୍ରେମ ଭିନ୍ନ ଆଉ କି ସେତେବେଳେ କାହାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନଥାଏ, ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ପଥର ପଥିକ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ତନ୍ମୟ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ନିଜକୁ ନ ଭୁଲିବ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ହେଇପାରିବନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ନିଜର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଥଲେ ସେଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିଲାଗି କୁହାହେଇଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅବିଚାରେ କରି ଆଦେଶ ପାଳନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମ ଭିତରେ ହୁଏ ଯେ ଅବିଚାର ଯାହା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତମେ ମାନିବ, ବିଚାର କରିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଧାରଣା। ବିଚାର କରିବ, ବିଚାର ନ କଲେ କେମିତି ହବ? କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିକି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆସିକି ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଏମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ, କେତେ ବାଟ ଗଲେଣି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ଆଗରେ ଯୋଉ ତାଳ ଗଛ ଦେଖୁଛ, ତାଳ ଗଛ ଡେଇଁଗଲେଣି। ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ଏବଂ ତାଳ ଗଛ ଚଢିଲା, ତାଳ ଗଛ ଚଢିକି ଡେଇଁ ପଡିଲା, ସେଠି ମରିଗଲା। ତାମାନେ ସେ ବିଚାର କଲାନି, ବିଚାର କରିଲାନି ବୋଲିକି ମରିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ଗୁରୁଦେବ କହିବା ଅର୍ଥଟା କଣ, ସେ ଯୋଉ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବିଚାର କରି ଆଦେଶ ପାଳନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ୟ, ଏକଦମ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ, ଟିକେ ଭ୍ରମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶବ୍ଦ ଉପରେ ରହିଗଲେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କଲେ ହବନି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାବାର୍ଥ ଅଛି ଆଉ ତତ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଆମର ଏବେ ବହୁତ ଆମର ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯେ ଅବିଚାର ବିଚାର କରିବନି କେମିତି? ବିଚାର କରିବ, କଣ ବିଚାର କରିବ ନା ଗୁରୁଦେବ କଣ କହିଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥଟା କଣ, ତାକୁ ବିଚାର ନ କଲେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କିଛି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବିଚାର ଏଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କେତେ ହେଲା? ଜୟ ଭାଇ, ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ତାପରେ ଭାଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ବୋଲିବେ, ତାପରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ। ହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲି, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବିନି। ସେଟା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ବୁଝିକି ଯାହା ନ ବୁଝିଲେ କିଛି ହବନି। ଗୋଟେ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାତାର ହିଁ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ। ବହୁତ ଭାଇ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି କଥା? ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଯାହା ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତି। ଆଉ ମୁକ୍ତିଟା ଠିକ ତାର ଅପୋଜିଟ୍। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କଣ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣ ବହିରେ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭକ୍ତି ହାଇଫେନ୍ ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୁରୁଦେବ ଭକ୍ତକୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଭକ୍ତ କଣ ସେ ଭକ୍ତି ହିସାବରେ କରେ? ସେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ କରେ। ସାପ ବିଷଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସାପ ବିଷଟା ଯେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ହିସାବରେ ହବ ସେଟା ମେଡିସିନ, ସେଟା ବିଷ ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି। ଆମେ ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡି କରୁଛୁ ନା। ଆମେ କଣ ଗାଡି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ? ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଦିଆ ହେଇଥିବା ପ୍ରସାଦ, ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଆମ ମୁକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛି। ଆମର
देखिए आपण मैंने सब ये करथिबे कि हमर गोटे इनडेप्थ एनालिसिस गोटे रहुनी सुपरफिशियली माने शाब्दिक अर्थ रे आम सब बुझुचु ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଇଏ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲି ସେ ଆଲୋଚନାର ଟିକେ ଅଲଗା ରକମ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କଲି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉଟା ବୁଝି ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ବୁଝିକି କରିବା ଦରକାର। এটা ପ୍ରପର ୱେରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥରେ ନୁହଁ, ଧରିକି ଭାବାର୍ଥରେ ନୁହଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ବୁଝିକିରି ତାହେଲେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କିଛି ଉପାଦେୟତା ଅଛି। ନହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ପଥରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମୟ ଯାଇ ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କାରଣ ମୁଁ କୋଉ କଣ ଏପଟ ସେପଟ କହିଦେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ବୁଝିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ଯଦି କିଛି ମୁଁ କହିବାରେ କଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଭାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇନରେ ରହିବେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ପଚାରିବେ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। জয় গুরু। ও গো সাথী মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে। ও গো সাথী মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে। যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত, অরুণ তিলক মাথে। যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত, অরুণ তিলক মাথে। আমি সেই পথে যাব সাথে, আমি সেই পথে যাব সাথে। ও গো সাথী, যে পথে কাননে আসে ফুল দল, যে পথে কমলে কষে পরিমল, যে পথে কাননে আসে ফুল দল, যে পথে কমলে পশে পরিমল, যে পথে মলয় আনে সৌরভ, শিশির সিক্ত প্রাতে। যে পথে মলয় আনে সৌরভ, শিশির সিক্ত প্রাতে। আমি সেই পথে যাব সাথে, আমি সেই পথে যাব সাথে। ও গো সাথী মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে। ও গো সাথী মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে। ও গো সাথী।
যে পথে বন্ধুরা যমুনার কূলে যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে, যে পথে বন্ধুরা যমুনার কূলে যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে, যে পথে বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে, যে পথে বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে, আমি সেই পথে যাব সাথে, আমি সেই পথে যাব সাথে, ও গো সাথী মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে, ও গো সাথী মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে, ও গো সাথী। যে পথে পাখিরা যায় গোকুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়, যে পথে পাখিরা যায় গোকুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়, যে পথে মোদের হবে অবিচার শেষ তিমির রাতে, যে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে, আমি সেই পথে যাব সাথে, আমি সেই পথে যাব সাথে, ও গো সাথী মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে, ও গো সাথী মম সাথী, আমি সেই পথে যাব সাথে, যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে, যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে, আমি সেই পথে যাব সাথে, আমি সেই পথে যাব সাথে, ও গো সাথী, ও গো সাথী। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଭାଇ ତ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେବା ଉପରେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାହିଁ କୋଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର। ଭାଇ ମୋ ମନ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ମତେ ମାନେ ମୋ ମନର ଉତ୍ତର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯେ ଆମେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାଟା ଅବିଚାରରେ ପାଳନ ନ କରି ବିଚାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଭଳି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆମେ ବିଚାର କଲେ ହୁଏତ ମାନେ ଭୁଲ ବିଚାର କରିପାରୁ, କି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିଚାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବା, କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଠିକ ବିଚାର କଲୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଭୁଲ? କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯେମିତି ମାନେ ବାଁକୁ ଯିବ କି ଡାହାଣକୁ ଯିବ କିଛି ମାନେ ବିଚାର ହେଇପାରୁନି ଠିକ ଭାବରେ। ତ ମାନେ ସେଟା ଅନୁମାନ କରି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଠିକ ବାଟ,
କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ମନରେ ମନସ୍ତାପ ଆସୁଛି ଯେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାଇ ତାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୁଁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମ ସଂଘ ସେବକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଥରେ ଆଶ୍ରମର ଗୁରୁ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ବତ୍ସ ଦେଖ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଡେରି ହବ ଆଉ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ଯାହା ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତମେ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସମୟ ଭିତରେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଋତୁ ସମୟ ଆସିଲା। ତ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଆସିକି କହିଲେ ଗୁରୁ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଥିଲି ସବୁ ତୁ କରିବୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଋତୁ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି ସହବାସ କରନ୍ତେ, ତମେ ମୋ ସହିତ ସହବାସ କର। ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ସେଠି କଣ କରନ୍ତେ? ବିଚାର କରିବେ କି ନାହିଁ? ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଇଠି ବିଚାର କରିବାକୁ ହବ। ଗୁରୁ ଏଇଠି ବିଚାର କାହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ତା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର କାପାସିଟି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିନେ, ସର୍ବଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବା। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି 100% ମାନିବ। ଅବିଚାର କରି ଆଦେଶ ପାଳନ ମାନେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛି 100% ମାନିବ, ଡିଫାଏ କରିବାର କୋଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ତମର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇପାରେ। ଧର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଇଏ କଲେ, କାପାଳିକ ଯୋଉ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଦ୍ମପାଦ ଯାଇକି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେ କଥାଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ମତେ ମାରୁ, ସେ ମୋ ବହୁତ ସେବା କରି ମାରୁ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ସେ ମାନିଲେନି। ପଦ୍ମପାଦ ମାନିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମପାଦ ମାନିଲେନି ଏବଂ ବରଂ ସେ କାପାଳିକକୁ ପଦ୍ମପାଦ ଖଣ୍ଡା ଆଣି କାପାଳିକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କାରଣ କଥା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ବିଚାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଅବିଚାର କରି ଆଦେଶ ପାଳନ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବ, ଅମାନ୍ୟ କରିବେନି ତାର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତ ବୁଝିବନି, ମୋଟା ବୁଝି ହବନି, ଶବ୍ଦାର୍ଥରେ ଯିବନି, ସୁପରଫିସିଆଲି ଯିବନି, ଆପାରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଯିବନି। ଗୁରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିକିରି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବା କଥା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହୁଛି କଣ କି ଯେ ଆମେ ଆମ ବିଚାର ଠିକ ହଉଛି ନା କେମିତି ଜାଣିବା? ମାନେ ଆମେ ଠିକ ପଥରେ ଗଲୁ କି ଭୁଲ ପଥରେ ଗଲୁ ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି? ସେଇଥିଲାଗି ଗୁରୁ ଦିନକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା, ବିଚାର କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ବିଚାର କରିସାରିକି ଯୋଉଟା ଠିକ ବୋଲି ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ସେଇଟା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିକି କରିବା। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାର ଅର୍ଥଟା କଣ ତାକୁ ଜାଣିବା, ବିଚାର କରିବା ଅର୍ଥ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର ମାନ୍ୟଟା କଣ, ଅର୍ଥଟା କଣ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ମିନିଂଟା କଣ, ସୁପରଫିସିଆଲ ନ ଯାଇକିରି, ପଦାର୍ଥରେ ନ ଯାଇକିରି ଇନହାରେଣ୍ଟ ମିନିଂଟା କଣ ସେଇଟା ଜାଣିକିରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବା। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆମେ ତ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଆମର ନଲେଜ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କରିଯିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି କରିଯିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି? କାହିଁକି ସେଟା ଅଛି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ତ ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ସମୟ ହେଲାନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି 2-3 ମିନିଟ୍ କହିବେ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। କଥା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଆସୁନି,
ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଫୋନରେ ଜଏନ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ କୁ କହିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛୁ ଆସୁନି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ହଁ ମାନେ ଫୋନରେ ଜଏନ୍ କଲେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି କିଛି ଜଣା ପଡିବନି ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ କହିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛୁ ଆସିବନି। ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଆଜି ପ୍ରଚାର କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଆମର ଓଡିଶା ଭାଷା ଏଠି ହଉଛି, ଓଡିଆ ଭାଷା ଅଛି ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଛି ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେରିକାନ ସିଟିଜେନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିପୁଲ କେମିତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତତ୍ପର ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବହିର ରେଣ୍ଡରିଂ କରିବାକୁ ହଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିବେ। ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ବସିକିରି ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏଇଠି ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ହେଇପାରିବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହେଇକି ବସିଗଲେ ହବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମସ୍ତେ ମାନେ ବସି କେମିତି ଭାବିବେ ଯେ କେମିତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଏଠି ପ୍ରଚାର ହବ। ଠାକୁର ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ସଂସ୍କୃତି ବିସ୍ତାର। ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସି ଆମର ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାହିଁବା ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପୂରଣ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତତ୍ପର ହେଇକରି ଆମେରିକାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିପୁଲ ଯଦି କିଛି କନଭର୍ଟ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଠାକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଅଭିଳାଷ। ଏବଂ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସିନ୍ସିୟର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେତିକି ଖବର ନେଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ନିଶ୍ଚୟ ସିଆଡେ ପ୍ରଚାର ହବ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହବ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଘ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସଂଘ ପାଖରେ। ଜୟଗୁରୁ। ଆମେ ଯିବା ସେସନକୁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦେୟାର ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୋର ସଙ୍ଗ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ବାରୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର, ଆଜି ବାରୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର, ତୁମରି ହାତର ଗଡ଼ା କଣ୍ଢେ ମୁଁ, ତୁମରି ହାତର ଗଡ଼ା କଣ୍ଢେ ମୁଁ, ଖେଳନା ତୁମରି ଖେଳର, ଆଜି ବାରୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର, ଆଜି ବାରୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର, ତୁମରି ହାତର ଗଡ଼ା କଣ୍ଢେ ମୁଁ, ତୁମରି ହାତର ଗଡ଼ା କଣ୍ଢେ ମୁଁ, ଖେଳନା ତୁମରି ଖେଳର, ଆଜି ବାରୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର, ଏ ଜୀବନ ବନ୍ଧା ତୁମରି ସାଥିରେ, ଏ ପରାଣ ଛନ୍ଦ ତୁମରି ପ୍ରୀତିରେ, ଏ ଜୀବନ ବନ୍ଧା ତୁମରି ସାଥିରେ, ଏ ପରାଣ ଛନ୍ଦ ତୁମରି ପ୍ରୀତିରେ, ତୁମକୁ ନେଇ ମୋର ରାମ କରମ, ତୁମକୁ ନେଇ ମୋର ରାମ କରମ, ତୁମେ ସର୍ବସ୍ୱ ମୋର, ଆଜି ବାରୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର, ଆଜି ବାରୁଛି ମୋର ଅନ୍ତର, ତୁମେ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଜନମର, ତୁମେ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର, ତୁମେ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଜନମର, ତୁମେ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର,
जीवने मरणे हात धरा साथे, जीवने मरणे हात धरा दरा दीदी अमल हराजी, करुछि मोर ई अंतर आजी, करुछि मोर ई अंतर। कसे पसे मोतीने ओ छोटाणी, जो गहेले विपार्यो अछि जाणे। पसे पसे मोतीने ओ छोटाणी, जो गहेले विपार्यो अछि जाणे। तुम स्नेहरा अनुराग कणा, तुम स्नेहरा अनुराग कणा, आवेग भरे मो अंतराजी, करुछि मोर ई अंतर आजी, करुछि मोर ई अंतर। जन्म जन्म आसिछि गोड़ाई, आसुथिबि नाथ नदीब आड़े। जन्म जन्म आसिछि गोड़ाई, आसुथिबि नाथ नदीब आड़े। चाहे नम कते चाहे तुम प्रीति, चाहे नम कते चाहे तुम प्रीति, रख करी क्षीण किंकराजी, करुछि मोर ई अंतर आजी, करुछि मोर ई अंतर। तुम्हारी हातरा बड़ा कंढे मो, तुम्हारी हातरा बड़ा कंढे मो, खेळना तुम्हारी खेळराजी, करुछि मोर ई अंतर आजी, करुछि मोर ई अंतर। जय गुरु। Joy Guru. Joy Guru, young aspirant, this is for the faith, beautiful song and beautifully sung by Pratyusha. So before we go for the attendance, as always, please think about any questions you want to ask today to discuss. As I always do, ask to prepare your questions. I will first take attendance. After that, Pratyusha will little explain the song, and then we'll go for question answers. And that's the agenda for the today. Okay, let me take the attendance. Aditi. जय गुरु भाई। Jai Guru. Adyasha. अच्छा ठीक है। Adyasha absent. I see looks like absent. Anik. जय गुरु। Jai Guru. Ons. जय गुरु। Jai Guru. Onshul. I think Onshul is absent. Jai Guru. Ornav. जय गुरु। Jai Guru. Aaron Arush. भाई जॉइन बना दे। Sure. Yeah. Aaron Arush absent. Aryan. जय गुरु भाई। Jai Guru. Jemu. जय गुरु भाई। Jai Guru. Divyam. जय गुरु। Jai Guru. Timi. Jai. Ibha. Ibha, are you there? Looks like Ibha is absent. Jagrat. जय गुरु। Jai Guru. Noitik. जय गुरु भाई। Pratyusha. जय गुरु भाई। Jai. Pratyush. जय गुरु भाई। Jai Guru. Sanvi. Sanvi. Looks like Sanvi is absent.
Saraswat. Are you there? Jai Guru. Sarthak. Looks like Sarthak is Sarthak, are you there? Okay. Jai Guru, Jai Guru. Bhakti. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Bobby. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Kirti. Looks like Kirti is absent. Anu. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Reyasi, I think absent. Jimmy. Jai Guru. Simran. Jai Guru. Jai Guru. Srija. Jai Guru. Jai Guru. Suhani. Jai Guru Bhai. Jai Guru. Yukta. Jai Guru Bhai. Jai Guru. I think we are done with our attendance. Anybody name I missed or I did not hear? Okay. So looks like everybody is there. So Pratyusha, go ahead and little bit tell about the meaning of the song you sang. Jai Guru. This song starts off by saying, my heart knows that you will always be there for me, and like I'm just a toy that you control, and I wish to spend my whole life under your lotus feet. You are everything to me, and like you're my best friend for as long as I live, and you stay beside me in my troubles and sad times of life. You're the only one who's sympathetic towards me, and the more I get to know you, the more I get to know about you, the more closer I get, and I hope to never leave your shelter. Okay. That is correct. Very beautifully explained. That is exactly the meaning. The heart knows certain things that our intellect or our mind even doesn't know. Okay, because typically our mind looks at the world and the information and make idea out of it, but certain things are intuitive knowing. Okay, through our intuition, where through our heart we know it to be what it is. So, but if you look at world around, always we think, look at it, and we think, we understand things. For instance, right now, we all are sitting in a Thakur's room, doing puja and all these things. We are thinking everything is stationary, solid, and we are sitting in a pretty stationary position. But if somebody is watching us from the outer space, that person will see that along with the earth we are moving at thousands of miles per hour speed. Actually, it's a pretty fast moving. Not only it is just revolving, but it is also spinning, and it's just chaotic. It's just in a movement, a huge movement. But our senses see it is pretty static and pretty stable, right? But the reality is we are moving at 1,000 miles per hour right now, all of us, okay, along with the earth. But our senses doesn't know it actually, right? So the reason I'm bringing this up is that we should question the mind. We should question our understanding. Because all our knowledge is coming through senses, and the senses are nothing but what our sense organs like in nose, eye, and all these things are receiving, but they may not be telling us the truth. Okay. For instance, we think that the surface of the earth is flat, but we know it is part of a big sphere. It is the surface of the sphere, but our eyes doesn't see that long. That's why it appears flat, because a small portion if you take a soccer ball and look at a small portion on that surface, it appears flat surface, but actually it is part of a sphere. It is not a flat surface. So the limitation of our senses
is what prevents us from knowing the truth, the real knowledge. It is actually one way of knowing things to a certain extent, but it doesn't reveal the absolute. So what this song is telling us, a very important thing, is that intuitively it knows the blessings of God. And today, I would also like to little bit touch upon that, because we just this weekend is a auspicious weekend, Thanksgiving, and a lot of things we are thankful for and stuff like that. But the point is that intuitively, from our heart, we know that there is a higher power or a higher thing, what we call God. You can call it whatever way you want to call it: consciousness, God, Guru, whatever way we can tell the name, doesn't matter. But that whatever it is taking care of us. We have been loved, we have been blessed, we have been taken care, and our heart knows it intuitively. Our mind sometimes questions it, our mind sometimes doubts it, our mind sometimes get confused about it, but our heart knows it at a very deeper level. That is the essence of that song, actually, and it tells in many different ways. Many lifetimes will come with you and all these things, but the essence of this is that the God loves us, and we are always taken care by God. Okay, so with this thing, let me stop here and ask: is there anybody has any question for me today to discuss? Anybody has any question? Okay. So since I'm not hearing any question, let me little bit discuss about, this weekend was Thanksgiving weekend, and Thanksgiving is specifically a lot of things we are thankful for. Basically, it is about expressing gratitude. Okay. So there are many different emotions we have: love, compassion, fellow feeling, all kinds of emotions are there. So gratitude is one of the very powerful emotions. And if it can be properly nurtured, it can be a fastest way to spiritual growth. So gratitude is thinking of things for which we are grateful for in life. Okay. Gratitude is considered the highest of a virtue we can always aspire for. Okay, we are grateful for so many things in life. So I would like to ask some of you is that in the last YA session, some of you discussed about things we are grateful for, and all these things. My question is: let's say somebody study hard, go to school, get good grade, get a good job, make a good living, makes good money, do good for the society. Let's say he did everything, he or she, whatever, they did good for the... Why they have to be grateful for God or anybody, actually? They did all these things. Have you ever wondered why still one... when we talk about spirituality, gratitude, and all these things, Thakura, you did this for me, you did that for me. Have any of you actually really saw that happening anytime? I'm just asking, is that especially older young aspirants, can anybody would little bit attend to this thing? When we talk about, we always, every song we sing for Thakura is expression of gratitude, basically. We say, thank God, thank Thakura, you did everything for me and all these things. Have any of you really felt that, okay, Thakura came and helped me or this or that? Because basically, if you studied hard, you went to school, you did everything teacher did, you worked hard on understanding things, you tried to figure it out, got good marks,
got into college, got to good job, made good money. It's life of your own. Means you are building everything. Where God and all these things came actually. Anybody want to answer this question for me? Anybody? Or I would like to pick the name. Aditi, do you want to answer this question? Jai Guru, sometimes I felt that Thakura has helped me when good things have happened in my life. I think about him. Jai Guru. Right, that is true. You feel that way, but okay, that's it. Means if you experience that, there is nothing can be questioned to that, because your experience is the most valid thing in this world. Okay, so I would like to tell one thing today, that in the matter of spirituality, your experience, whatever is your experience, is the ultimate thing. Okay, nothing can surpass that. Okay, nobody can tell other than that. Whatever you experience, that is how things are for you. That is the ultimate thing, your experience. And if your experience says that you feel the Thakur's presence, you feel the help from Thakur, there is nothing can be questioned to that. But I would still continue to ask this question. How anybody has seen or experienced that a Thakur comes and helps or did or whatever? Anybody else? Hans, would you like to think about it? Jai Guru, I couldn't hear you properly. Could you repeat the question? The question also is this, that we sing a lot of times that Thakur helps us, Thakur is there to guide us. Have you ever experienced that? Means, how do you know that really Thakur is helping you? Jai Guru, sometimes what happens is I might get distracted from my studies or something like that, from my studies, and I might do things that I'm not supposed to, but then after that, let's say I go to puja, I feel I do like japa, I think about Thakur, and then after that, I feel more concentrated afterwards and I can focus. Jai Guru. That's really good. I like it. Because, there is a certain thing. So what is happening here is interesting, little more interesting. Also what you said is that you go to prayer and you go to Thakur's room and a little bit focus on Thakur's thing and all these things. Mind calms down. And there is enough scientific evidence today to prove it's kind of a prayer, it's kind of part of meditation. It's one kind of meditation. And we know it, that by breathing technique or by singing a devotional song or doing a prayer or sitting in meditation, mind starts to calm down. I can counter with question is that by doing this, actually it happened. Do I need to give credit to Thakur for that? So imagine somebody went to, let's say, sitting on the top of a mountain in the early morning and try to calm down his mind. Of course, his mind will definitely calm down. If it is supposed to calm down, it will calm down. It is a calm place and all these things. You ran out of, busyness of the society and all these things. You went to a secluded place, sitting in the mountain top, started doing meditation or looking around. The mind also sometimes can calm down. Why do I have to give credit to Thakur for that? Do I have to? In your case, I'm just giving an answer. The way you can say that, because Thakur has instructed me, without Thakur telling me how to do my puja and all these things, I would not have come. In that way, Thakur has helped. That's why you are feeling gratitude for that. I think that can be a good explanation. So, Arnab, what do you think? Why do we give, if you look at your life, let's say, you are growing up, you're studying, and tomorrow you will do good. Let's say you go to good school, good college, good education, good money, you'll make good job, good money, everything, like you said. Why we have to be grateful to Thakur for all this? Jai Guru, yeah. Jai Guru, I think it's because Thakur is just like watching over us the entire time, making sure that we do good. Jai Guru.
Right, but do you have any evidence of that? Have you ever experienced that? One of the questions I have asked always to the young aspirants is, you all were very young, when you were born and all these things. And did the matter of a Thakura or God ever any young people think about? Really, really young, let's say 1 year, 2 years, 3 years. Do they ever ask the question whether the God is there, whether the universe came from, whether we need to be grateful to God, whether we need to be grateful for anything? Have they ever asked these things? They're always running around with a joy. So at some point, what happens when you grow up, then all these things starts, we think about God, think about spirituality, think about meaning of life, think about what should I be, whom should I be grateful for, should I sing this prayer, and all these things, right? Let me ask Aryan. Aryan, have you ever seen young kids feeling gratitude about anything? Means like, oh, thank God you have given me things and all these things. At what point we start in our growth period, at what point God comes to in our life actually? Because I have never encountered any young kids questioning me that, hey, tell me where the universe came from, where shall I go after I die, where God is there or not, should I be grateful to God for everything? I have never seen any young kids asking me actually. At what point it enters to our life actually? Aryan, would you like to little bit share your thoughts on this thing? Jagger, I think young kids in particular take a lot of things for granted. I don't think that they really question how fortunate they are or how their life circumstances came to be. But I think as you grow older, maybe around like 11 or 12 years old, like for me, like I realized how lucky I am to be in this position and like how fortunate I am to have all these resources and to be a part of this Sangha. So I feel like around that age, you start to gain some understanding for just and some appreciation for how Thakura has helped us so far. And I feel like at that age, like you're just mature enough to be able to ask those sorts of deeper questions. Jagger. So you hit on. I will bring very interest. This is interesting. So Aryan, why do you think Thakura has given all these things? Jagger, I think this is a difficult thing to answer, but I think yeah. So like my parents and their grandparents, they've all like done seva for Thakura and they've worshipped Thakura, and I feel like my current life is like a product of those that seva and that service to Thakura. But like it's like difficult to fully answer, Jagger. Right. Well. So two things, let me, this is the reason I bring this question is that, whatever the truth is, youth can withstand any questioning, okay? The truth is the truth, okay? Not what anybody talks about it, what anybody says about it, it shines always the brightest of the bright like anything, okay? That's called the truth, and that is the beauty, and that is the knowledge. That is why it's called Satchit Anand. It is the truth, beauty, means knowledge. It's always shining. Nothing. Your understanding, my understanding, scriptures, this, that, who said, what said, nothing can touch it, because it is what it is called self-revealing. It is only shining by itself in its own glory. Okay. Whether you believe in it or you don't believe in it doesn't matter to it actually. Your belief is nothing to it. It's always there. So whether we realize that point or not is the important thing. And if it doesn't matter how much question is being made to it important. So let me tell you, you brought a very important point I want to bring. So why young kids, as you said, that they take it for granted. Actually, they don't take anything for granted actually. If you go back even further young, the reason you start asking this question that you feel like you are privileged
only when you find your separation from the other, you create your own identity, you create your own individuality. You think you are separate from the rest of the world. You have your own identity, your own name. Young kids, they don't even care whether they have given a name. We call the name, we give them name, we force the identity on them. Do you think a kid, when they're born, they come with their name written on their head? No. It's their parents who give the name. They start calling in that name. Then they create a first identity. They respond to that name. Okay? The name is created. It is the first impression we put on them. When you grow, you create a separate identity, which is independent. Somebody should, some noise is coming, please. So what happens is when you create an independent identity, separate from the other, that is the point. You say, you know what, I am an independent entity, I should be surviving myself. But I am taking so much help from everybody. My parents are giving me food, my this is giving me that, my teachers are giving me education. But I am receiving a lot of things. That is where you start feeling your gratitude. The young kids have not created a separate identity. In fact, very young babies, they still think they and their mother are one actually. They don't see separate. There are a lot of scientific experiments done on that actually. Until the baby is born, until some months actually, they think they are the one body actually. Even though they are sitting separate, they think they are the one thing. Even the mother feels the same way to the baby actually, to some extent. But the baby feels completely one with that because they have not created that separate identity. Okay, so when we create the separate identity and for which the society imposes us with our name, with our characteristic, how tall we are, how short we are, how we look beautiful, we look ugly, we look fair, whatever characteristic, how we speak and all these things, they create the identity. Once the identity is created, then you feel obliged that now, I'm being given all these things, then the gratitude starts to come in. So let me ask Jamie, how do you think that God, why we should feel gratitude to God? What's your take on this? Joe, can you repeat the last part of the question? Always we sing the song with a gratitude to Thakura, gratitude to God. I'm putting Thakura and God in one thing for us. Why we are grateful to God in our life? Joe, I'm grateful for God for always being there for me. So whenever I feel like I'm going through some difficulties in my studies or I feel overwhelmed, I know that Thakura is going to be there, and I just take his name in my head. Having that mantra helps calm my mind down as well, Jairu. So what sometimes you do and it doesn't happen? So let's say you take the name and things, but the way you wanted peace to come onto you but did not come. So what do you do then? Jairu, I just keep on doing constant prayers, because I know that even if something doesn't happen according to plan, there's probably a better path for me, Jairu. That's a good way. That's a very good way. I like it, Jemu. So even if it doesn't happen, still you should take it that it is the best thing for me. That is why it is happening. So I think let me, our time is, this is a very, very important aspect. Why we need to feel gratitude and why gratitude is so powerful. So, if you look at the gratitude starts when you start separate yourself. As soon as you have your own identity, then you start realizing I have been given all these things. So one of the fundamental things to understand is that this whole expression, everything, you and the rest of the world, everything is actually one expression. It is actually one thing. It's not separate. Just like young babies, they don't feel separation from the rest. We are not supposed to be separate. The reason separation is coming because the society is imposing. They are keeping on calling you with a name. That is where it starts actually. The name is the first thing.
It is they put that name stamp on you. First you create that, oh, I am identified with that name. And then all your characteristics, your looks, your education, your quality, how you speak, how you talk, how you walk, for everything, there is indirectly imposition happens from rest of the, and you create an identity. And once you create an independent identity, independent of everything else, you start saying that, you know what, as an individual, I'm so weak, I'm so fragile, I'm so dependent, and everybody has given me everything. So what is happening? The God, actually, the reason you need to be gratitude, express the gratitude, it is not the God. It is the way God has expressed himself or herself or itself, whatever you want to. If you want to be gender independent itself, the God has expressed itself in the form of your mother, in the form of your father, in the form of the society. God has expressed. And it is actually through them you have been blessed with all these things. So remember that when you are expressing gratitude to Thakur, it is just a symbolic representation, or expressing gratitude to God, it is a symbolic representation. It includes everything. You are expressing your gratitude to your parents through God. You are expressing your gratitude to the teacher through, because everybody has blessed you. Because the God has taken the form. God has become the universe. Because he has become the universe. Because God has become your father, mother, and all. In the form of mother, he took care of you. In the form of a father, he took care of you. In the form of teacher, he took care of you. Because he took care of you, that is why you are grateful to God. Instead of going and telling, I'm grateful to my school teacher, I'm grateful to my mother, I'm grateful to my sister, grateful to everybody, you are grateful to everything in the name of God. One last question. If God has become everything, and he has done all these things, and we feel gratitude for it, what happens when things go really bad for us? When things, somebody really wrong for us, how can I be grateful for that? Annie, would you like to answer this? It's a hard question. Yeah, it is a really hard question. I think that when things don't turn out the way that we expect, or some really bad things happen to us, I think the gratitude should come from all the things that happen after that. So I think we all know that we're going to, the experience of being a human is to experience highs and lows. And this is just another one of those tests that helps us mold us into better human beings. So the things that happen after that bad thing, the blessings or the support that you get from people around you, or the strength that suddenly appears in your heart and your mind, whatever that may be, I think that's where we should channel our gratitude, because there's a choice for us to either let that set us back, or let that be something that helps us, be better armed for the next thing that happens. And so any way that we find that strength, I think that is 100% something that is coming from Thakur that we should be very grateful for. I think that is the right way, Annie. So what happens is that when negative things happen, like let's say big loss, big things, huge things happen. As Annie said, only you can understand the good about that looking backward, what happens afterwards. Okay, but typically I can give an analogy to explain our life journey is a spiritual journey. Okay, in that spiritual journey, you can think of it like a rocket. Let's say we are sending a rocket to the outer space. It goes to different, in the beginning you see that it is just a rocket goes and it accelerates and goes. The solid fuel burns and it propels to the higher and higher up. When that is happening, you are actually getting all the blessings. You have taken all the blessings. People are really helping you. Gratitude, like your parents, like your teacher, like your friends, they are pushing you on. The stage comes, you can only go with this thing to certain level. Okay, so that's why rockets have many small rockets on them. At some point, you need to go to a different orbit. When you go to different orbit, another rocket in an opposite direction starts.
out of it. You can think of it as a big loss. It appears like a big loss because you are losing part of you, because one rocket just detached from it. Go in opposite, it sets you in a very different orbit. The negative way of God's help, you can think of that way. Certain things is taken away from you because now it wants to take you to a different orbit altogether. Again, in that orbit, you will still go with your regular process. Now, people will help you, support you. That's the positive force. Then you want to take another orbit, again something will happen. These are called quantum zones. These are called transitions. These are called, so the big negative things in life happens when your life is going to take a pretty big turn. Okay, so that's why we still need to be gratitude. But what Annie said in the beginning, it doesn't appear that way because negative things are happening, we react and all these things. When you look back, you say, oh my God, that was the best thing happened. And that's why I took the different turn. Well, time is up. We have already time is up. This is a pretty interesting area. We can little bit come back at some another point. I have more things to talk about it. But with this thing today, we'll stop here. Bhavabinda by Hans. Yeah. Jai Guru. 7th grade has been really difficult with a lot of studying and work, so it's been extremely hard to focus on Thakura and keep up with my spiritual part of life. I've tried really hard to stay in connection with Thakura, but being a teenager and having a negatively influencing middle school environment doesn't help, because as we have to mature, we sometimes veer off the path Thakura made for us and get distracted from our duties. But I tried to make Thakura a real priority from then on. I knew that a way to keep up with my studies was to be more concentrated, and my parents helped me a lot when doing that. Now I try my best to do a japa every day in the morning and evening and attend puja wholeheartedly. After that, I really noticed a difference in how I acted, and I felt better about my decisions. From all this, I learned that I need to stay on the direction Thakura set for me without losing my path because of material things, and I hope to continue this. Jai Guru. जय गुरु प्रभात ठाकुर महाराज भाई माँ और यंग एस्पिरेंट्स मैंने आज संघ पूजा मत सेवा पाणी मिली भाव में सेवा करने को सब व्यस्त लगे किंतु गोटे कथा जेटा है लास्ट वीक एक्चुअली मोर थिला 20th संघ पूजा बाड़ी मोर इच्छा भी था एक्चुअली 23 कर माने आसिकी जॉइन करने ठाकुर को सेवाटा करने किंतु 19th अंश बर्थडे था इवनिंग तार स्कूल रे गोटे फंक्शन भी था से मत लगे कि अधिवास पूजा तो अटेंड कर पारिबनी तो भल लगे मन कष्ट हम तो मो विश्वेश को कहीकि चेंज करी किंतु से भी ठाकुर को इच्छा एत भल था कि आम काली आसिलु काली थैंक्सगिविंग डिनर भी था ठाकुर सेवा कर पारि टे आज पूजाटा अच्छी सेवाटा भी मिली सब भल कथा माने 8th थर सेवाटा नेला बेलू मो पेरेंट्स भी इंडिया आसने फर्स्ट टाइम जॉइन कर आज जानिले कि मोर सेवा पाड़ी अच्छी सो बापा मत जान नी कौन हुए से कौन स्पेशल थाए किंतु जिते से देखिले सब कम सेवाटर मत करने को माने इनवॉल्वमेंट आम बेसी थी भल लगे किंतु से टाइम पीरियड था गोटे वीक्र मोर मन कि मुझे दिनटा मिलता एक्चुअली बरस थे मिले से आगे डिसाइडेड था कि 20th से हो पारानी किंतु आज है बेलू भल लगुच तो से मत गोटे कथाटा मन पड़ा सब गोटे आम हिंदी में गोटे कहावत सब मन को आसे कि मन का हो तो अच्छा न हो तो अच्छा आज एवं जेमो भी टिके देरी पूर्व से कथाटा ही कहला सो किंतु से टाइम पीरियडटा से आमको ठाकुर को पूरा विश्वास रखिकी कि ठीक अच्छे एटा ना तो नेक्स्ट टाइम जहाँ भी हम भलटा ही हम से भाविकी रखाटा और ट्रस्ट रखिकी मूव ऑन करवाटा से तरफ ठाकुर आमको स्ट्रेंथटा दिंतु एंड लास्ट वीक जो भाई गोटे अनुभूति कहते से मत शुणिक लगे कि मो लाइफ रे कहीं एत कम अनुभूति सो मु आम भाई को थोड़े ड्राइव करला बेलू पचारि कि मो लाइफ रे एत कम अनुभूति केमती कि मत कि केमती कहीं जना जाए
कि ठाकुर अच्छा सांगे या यहाँ गोटे बहुत बढ़िया है ठाकुर आशीर्वाद रहा भाई गोटे कथा कहले कि आमे बस बहुत कम जानी आम जानी पारती एक्चुअली कि एवरीडे लाइफ में आम अनुभूति होता बुझी पारती खाली जेटा भल हो गला मन को होगला तो सेटा ठाकुर को अनुभूति और जेटा खराब हो गला तो माने इट्स लाइक ए पनिशमेंट सेमती नहीं आमको एवरीडे लाइफ टा भी माने मॉर्निंग रे उठला बेलको जब आम थैंकफुल होती कि ओके एटलिस्ट वी आर अलाइव पिला माने घर को फेरला बेल को मत लगे कि नहीं जमी आजिकल स्कूल गारे जमी चलता सब लगे कि नहीं भल को जाइए ठाकुर सांगे सांगे जाइए आसतु भल कि दैट इटसेल्फ इज ए अनुभूति सो ठाकुर सब समस्त सांगे रोतु आमको ताकर सेवा करने को आहरी सुचकता मिलू था जय गुरु श्री ठाकुर महाराज भाई मान रेस्टोरेंट आज मत सेवा पूजा मिली मत भाव विनिमय सुजोग भी मिली ठाकुर कृतज्ञ भाव विनिमय आज मत छोट अनुभूति कहबी मोर लास्ट इयर तो मुझे इंडिया थी इंडिया छोट छोट अनुभूति ठाकुर अच्छी छोट छोट माने ओडिशा रे ठाकुर माने आम संघ को जाइए छोट छोट अनुभूति तो मिले सब बेले से गोटे मुझे लास्ट इंसिडेंट मुझे कहूँ 15-20 days हम यूएस को रिटर्न आसिलु तार जस्ट 20 days के 1 month मैक्सिमम हम आम जाइलु जाइलु अहमदाबाद जाइलु भाया मुंबई तो सेटा हमर गोटे छोट ट्रिप थिला 4 दिन ट्रिप थिला ए ट्रिप रे 4 दिन रो ट्रैवल रे हमें एक्चुअली बहुत सब दिन क्वाड ना क्वाड टिके ट्रैवल करिकि अहमदाबाद जाइलु नणंदन को घर को जेठी पाखापाखि क्वाड टिके टिके ट्रैवल करिकि टायर्ड हो जाइलु गोटे हेक्टिक ट्रिप हे गला हम पई छुआ को धरिक भी जाइलु ता पई भी टिके हे गला सब दिन ट्रैवल करिकि ता पई भी टिके हे गला टफ हे गला ट्रैवल ता तार भी टिके देह खराब हे गला हमें भी बहुत टायर्ड हे गलु तो इतरे मैं 4 दिन पर जते रिटर्न करिवार थिला ता पूर्व दिन आदि रो मुपुर टिके मन ताको टिके पेट गरम ठंडा है कि से टिके बहुत अनकंफर्टेबल फील करथिला से दिन संध्या रे तापर ना 5टा अर्ली मॉर्निंग हमको बाहर यार थिला तो हमें ट्राई करथिलो कि ताको मेडिसिन देके ताको केमिति काली नै कि भले से घरे पहुंचाओ जो ता देह भलो थाओ पहले हमें ट्राई करथिलो से केमिति जल्दी टिके रेस्ट नै कि तापर सकाळ को टिके एटलीस्ट फ्रेश थाओ जिबा पे काली गोटे दिन होल डे ट्रैवल करे पे फ्रेश थाओ सी राति रे पाखो कि 12टा गोटे जाय भी से सोइलानी ताको कंफर्टेबल लागु नथिला ठंडा येला टिके ब्रेथ भलो कि ताको टिके लागुथिला प्रॉब्लम होतला से गोटे पर्यंत सोइलानी हमको 3टा बेलू पुणी घर बाहर थिला सेमती कि आमे भी माने मु भी रेस्ट नहीं कलेनी भाई भी को भी रेस्ट नहीं करलानी आमे 2 जन जक बहुत टायर्ड हो जाइलु तापर 2टा रो बाहर कि आमे 3टा बेलू फ्लाइट कहीं बाहर गलु घरु एतल को फ्लाइट रे पुओ सोई गला आमे किंतु 2 घंटा को 1.5 घंटा मुंबई टिके सर थिला सेतल को 1.5 घंटा रे हमको टिके जस्ट टिके हल्का अर्ली मॉर्निंग जमते टिके आखी लागि टिके हल्का लागि तापर आमे लैंड करियलु मुंबई रे तो को पूरा माने निद प्लस 4 दिन ट्रैवल ले हमें टायर्ड हे देह पूरा माने जमते लागुतला किछि वेट लिफ्ट करिया पई बॉडी रे माने किछि शक्ति नथिला भाई को भी सेम फील होता खाली लगुला केमती घर जाकि भले भले नहीं छुआ को सहित पहुंचू तो बहुत टाइम लगुए छुआ को धरी केमती एयरपोर्ट रे हमें जीवु बोली भी माने सेतिके भी माने पूरा एते टाइम लगुला जेते को हमें फ्लाइट तो बाहर के एयरपोर्ट भीतर दिन आसिलु भाई भी मत दौ न छुआ को धरिया पे कि माने मु टायर्ड अछि काहे मु पके देबी तो मते भी टेंशन लगथाय काले तांको माने से केमती बैगेज 3टा हमर चेक इन बैगेज तो नथिला कैबिन बैग रे 3टा बैग आ छुआ से मने मने खाली ठाकुर को जानु थाए कि माने हमें केमिति
ମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ 3 ଜଣ ଭଲ ଥିବୁ। ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଏତିକି ଜଣାଉଥାଏ କି ଠାକୁର କଷ୍ଟ ହଉଛି କେମିତି ଆଜି ଦିନଟା ପାର ହେଇଯିବ, କେମିତି ଟାୟାର୍ଡନେସ୍ ଟା ନହେଲେ ନ ଆସୁ, କେମିତି ଟିକେ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭ ଲାଗୁ, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁ। ମନେ ମନେ ଖାଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ସେଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାଏ। ଭାଇ ସତ କଥା ମତେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଖାଲି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ କି ମାନେ କାହିଁକି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି ପାର ହବ, ସେଇଭଳିଆ ଖାଲି ଟିକେ ଲାଗୁଥାଏ। ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ, ବାହାରେ ଦେଖିଲେ କି ମାନେ 2ଟା ଷ୍ଟ୍ରଲର ଛୁଆଙ୍କର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମକୁ ମାନେ ସଡନଲି ମାନେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିୟଣ୍ଡ ଅନେଇଲୁ କି ଷ୍ଟ୍ରଲର ଦେଖିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ କି ଆମେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ବୋଧେ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଡାକ କି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଲର ଆମେ 2 ଷ୍ଟେପ ନେଇଛୁ। ଭାଇଙ୍କ ପଛ ଆଡୁ ଆସିକି ଜଣେ କାନ୍ଧରେ ଟ୍ୟାପ କରି କହୁଛି ସାର୍ କମ୍ ଦିଶେ। ତ ଆମେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭେହିକଲ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ହୁଅନ୍ତି କି ବେବି କ୍ୟାରିୟର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ କିଛି ବି ମାନେ ଆଇଡିଆ ମାନେ ମନକୁ ଆସୁନଥିଲା କି ଏମିତି କିଛି ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବଲ ଥିବ। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଖାଲି ମନ ଲାଗୁଥିଲା କି ଖାଲି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କିଛି ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣାଉଥିଲେ ଏତେ ଫାସିଲିଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆୱେର ନଥିଲୁ ଏତିକି ମାନେ ତ ସେଇଟା ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମାନେ ପଛଆଡେ ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ ଟ୍ୟାପ କରିକି ସେଇ ଯୋଉ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ର ମୋମେଣ୍ଟ ଟା ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଲାଗିଲା ମାନେ ଠାକୁର କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିବା ମାଗିବା ଆଗରୁ ବି 100 ଥର ଭାବିବା କଥା କି ମୁଁ ଠିକ ଜିନିଷଟା ମାଗୁଛି ତ। ବାକି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଆମର ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବାର ବି ମାନେ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏମିତି ବି ମାଗିଦବନି ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତା କଷ୍ଟ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଠିକ ଟାଇମରେ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଆମର ବି ମାନେ ଆମେ ମୁଁ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଠିକ ସେ ସେବା ବି କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭବ ବି ମାନେ ଆମେ ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ସେଟା ରିଅଲାଇଜ ବି କରିପାରୁନୁ କି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କାମଟା ବି କରିବା କଥା ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ କି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇଫନେସ୍ ଟା ମୋର ଅଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ମାନେ ଡେଭଲପ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଟା ଆହୁରି ଡେଭଲପ କରିବା କଥା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ଲାଇଫରେ କେମିତି ବଢୁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ମୋର ଖୁସି ସମୟ ସେବା କରିପାରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଏବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଭାଇ ମା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଇଭିନିଂ ଯେଠି 6:30 EST ରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଭାଇ ମା ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru, I invite Sri Sri Thakura, our Bhais, Mas and young aspirants to the next live session to be held on December 4th. Jai Guru. जय गुरु। आसंता डिसेम्बर 4 तारिख रविवार दिन महिला पूजा अच्छी मोर अन्न अरुमांकर संघर सेवा पूजा पाली अच्छी। मो श्री श्री ठाकुर महाराज एवं समस्त माँ भाई एवं को निमंत्रण जनाऊँ समस्त सेवा योगदेवे और पूजा टी साफल्य मंडित करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। आज संघ विद्यमा मोर पूजा पड़ी आज पूजा आमर सेबार थी अन्य भाई मानक जदि किसी जानतार भूल हो जाए से ठाकुर महाराज चिपर क्षमा प्रार्थना करुच्ची भविष्य तार पुनरावृत्ति न हो ठाकुर पाखे करुणा भिक्षा कर।
भाई विजय प्रार्थना। आज्ञा भाई। जय गुरु। दया माया श्री चरणी देहि निवेदन दया माया श्री चरणी देहि निवेदन निरंतर तव नाम करिबे स्मरण प्रभु निरंतर तव नाम करिबे स्मरण इहा छड़ा न रहिबा इतर कामना इहा छड़ा न रहिबा इतर कामना एहि मात्र भिक्षा मोरा एतिकी प्रार्थना प्रभु एहि मात्र भिक्षा मोरा एतिकी प्रार्थना तुमे प्रभु मोहि दास एहि अहंकार तुमे प्रभु मोहि दास एहि अहंकार एकमात्र जीव प्रबल संस्कार एकमात्र जीव प्रबल संस्कार लागी जेबे काले न मिले मुक्ति एथि लागी जेबे काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबी मने अनंत तृपति तथापि रखिबी मने अनंत तृपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़ी थी जही तही तुम्हारी इंगिते पड़ी थी जही तही तुम्हारी इंगिते ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप देखी देखी आसी जीव असल स्वरूप मिलाई न पारे जेबे तब जंत्रे स्वर मिलाई न पारे जेबे तब जंत्रे स्वर तब नामे बाई जीवी भंगा बिना मोर प्रभु तब नामे बाई जीवी भंगा बिना मोर तुणु बान तुणु केही शिव अहंकार तुणु बान तुणु केही शिव अहंकार तुमे प्रभु मोहि दास एतिकी संस्कार प्रभु तुमे प्रभु मोहि दास एतिकी संस्कार प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन तुम जय गाउथिबी ए सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउथिबी ए सारा जीवन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 Jai Guru Jai
জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু 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 জয় শ্রী ঠাকুরে ব্রহ্মানন্দ বলে কর শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲା ସପ୍ତାହ ତ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନି କହିଛି ସେଗୁଡ଼ା କଥା ଭୁଲିଗଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲି କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମର କଟକରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଆସିପାରିବିନି ଆଉ ଆମର ମାନେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିବ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବ ଭାଇ କିଛି କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଘରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ ଯେ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୋଲି ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ସଂଘରେ ଜଣେଇଦେବେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏନିୱେ ତ ଜଣେଇ ଦଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେ କଟକ ସଂଘ ତରଫରୁ ମାନେ କଟକ ସଂଘରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲେ ଆସିବ ତ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ହଁ ମାରିଥିଲି ତ ମାନେ ନ କଲେ ପୁଣି ଅପରାଧ ହବ ଆଉ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଆଉ ତ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ବିଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭାଇଙ୍କର କାଲି ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ମାନେ ମଣ୍ଡେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମ୍ 8:50 ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁକା କେସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସୁପ୍ରୀତ ଭାଇ ସେଥିରେ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସେବାଟାକୁ ତେଣୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଯାଇକି ଯେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି କେମିତି ଏଇଟା ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଏତିକି ଆମର ସମ୍ବଳ କରିବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଲେଖିଥିଲା ଇଂଲିଶରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲିଶ ତ କହିପାରିବେନି ସେଟା ମୂଳରୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ମାଗିବା ପାଇଁକା ହିନ୍ଦୀରୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କରିକି ଯିବେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେୟା ହଉ ଜୟଗୁରୁ ଓକେ ଆଉ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବୃନ୍ଦାନୀ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ କହିବାର ଅଛି କିଛି କହିବାର ଅଛି କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାୟ ଆସିବେ 15 ଉପରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅଲରେଡି ପେଡ୍ ଆଉ 5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ ଦ ୱେ ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଅଛି
आउ अन्य माने टिके भाई माँ माने जो माने ए वर्षर प्रणामी बैलेंस समस्त पाइथिबे जार ड्यू अछि टिके दया करके मते एटलिस्ट जणै दियंतु केबे कोन आपनकर प्रणाम टा आसीबो मु आगुरु जणैथिली जे डिसेंबर 21 रे विगन जाउची तेणु जदि फिजिकल चेक अछि प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि मते शुड रीच द मो एड्रेस आसी डिसेंबर 15 से आछांता भलो होता आउ टिके चेष्टा करंतु आउ ए नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स भीतर टिके क्लियर करता पे लास्ट मंथ ऑफ परीक्षा करके जय गुरु जय गुरु आम अटेंडेंस बहुत ही आसन मंदिर बहुत वर्ष यही वीकेंड रे भक्त आसते वर्षा जाऊ सब जोता उदा होंस माने जोता हो समस्त जोता स्टांड पे आरंभ से प्रोसेस स्टार्ट करिया को सो जोता स्टांड पर छोटे डिस्कशन पर जय गुरु अटेंडेंस को जीवा अजित भाई जय गुरु भाई जय गुरु अमिताभ भाई जय गुरु भाई जय गुरु पद्मिनी माँ जय गुरु भाई जय गुरु अंजना माँ भाई जय गुरु जय गुरु अनूप भाई भाई जय गुरु श्वेता माँ जय गुरु भाई जय गुरु अश्विनी भाई ये अच्छा माँ भी अच्छा जय गुरु बरदा भाई भाई जय गुरु सोनिया माँ जय गुरु भाई जय गुरु विजय भाई जय गुरु भाई आगे हाँ जय गुरु तापरे विनय भाई जय गुरु भाई जय गुरु शिवानी माँ जय गुरु भाई जय गुरु विश्वजीत बेहरा भाई रही पारे कहते विश्वरंजन भाई जय गुरु भाई जय गुरु लिपिका माँ जय गुरु ब्रज भाई जय गुरु जय गुरु ओके रश्मि माँ जय गुरु बृंदावन भाई जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु पद्मा माँ जय गुरु जय गुरु चिन्मयी माँ जय गुरु देव भाई जय गुरु लीना माँ जय गुरु देवाशीष भाई जय गुरु देवी प्रसाद दास भाई भोग दौन ठाकुर जय गुरु देवी श्यामल भाई जय गुरु जय स्निग्धा माँ जय गुरु भाई जय गुरु दीप्ति माँ शिवानी द्विवेदी माँ जय गुरु भाई जय गुरु ईश्वर भाई जय गुरु प्रज्ञा माँ भाई माँ आज्ञा ओके किशोर भाई गुरु भाई जय गुरु वंदिता माँ जय गुरु लिप्सिता माँ जय गुरु मानस भाई जय गुरु भाई जय गुरु प्रज्ञा माँ जय गुरु भाई जय गुरु मोनालिसा माँ निहार भाई जय गुरु भाई जय गुरु अर्पिता माँ जय गुरु भाई जय गुरु प्रभाकर ये अच्छा प्रवीर भाई ये अच्छा प्रद्युन भाई जय गुरु भाई जय गुरु पृथ्वीराज भाई जय गुरु भाई ओके माँ जय गुरु रवि भाई गीता माँ जय गुरु भाई जय गुरु भाई जय गुरु प्रज्ञा माँ प्रज्ञा माँ जय गुरु प्रवीणा माँ जय गुरु हाँ रमा भाई कल्पना माँ संदीप भाई जय गुरु भाई भाई बसिनाथ जय गुरु माँ सौमेन्द्र भाई जय गुरु सार्थक भाई अच्छा आसते पल्लवी मैम आसते सुभाषिष भाई जय गुरु शिवानी महांती माँ जय गुरु भाई जय गुरु बनलता माँ जय गुरु शिशिर भाई जय गुरु सोनाली माँ सुब्रत भाई जय गुरु भाई हाँ जय गुरु